जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिन चर्चा विषय। आज आश्विन मास बा कन्या मास 20 दिन अक्टोबर मास 6 तारिख रविवार। आज जन्म होता शिशुर तुला राशि शूद्र मतांतर रे क्षत्रिय वर्ण राक्षस गण अपराह्न 3:32 पर बिछा राशि विप्रवर्ण राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष रात्रि 10:30 पर 1 पाद पुष्कर दोष। फल वंश और कृषि संतान हानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य और मास दान। आज चतुर्थी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य मूलक अर्थात मूला भोजन निषेध। रविवार जोगु आमिष बीरी मसूर अदा निंब दग्ध द्रव्य भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु आज अशुभ बेला 12 बेला बा काल बेला दिवा 11:42 पर पुणी 2:26 मध्य काल रात्रि कहले 12:53 पर 2:23 मध्य। आउ जदि आम शुभ बेला अमृत जोग देखा 6:28 पर एवं 8:52 मध्य रात्रि 7:49 पर एवं 9:25 मध्य रात्रि 11:49 पर रात्रि 1:25 मध्य महेंद्र जोगा देखिले दिवा 4:04 पर एवं 4:52 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिन चर्चा। एबे आसंतु कार्यक्रम माध्यम को आम गति करिबा। प्रथमे आम ए कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप में जानिबा देखिबा कौन आसुची 12टी राशि राशिफल 6 तारिख रविवार। जय श्रीकृष्ण। कौन आसुची 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि शेष मीन राशि। प्रिय दर्शक बंधु प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि ये जस्टिस कार्ड आसी ये न्यायदाता दर्शाऊँच बहुत भल कथा। जदि आपणकर कौन माली मकदमा चली थाए किंबा कौन द्वंद्व चली थाए किंबा कौन समस्या गोटे उपजी थाए ताले अति शीघ्र आपणकर विजय हासिल हबो। किंतु मन रखंतु आपणक कर्म हिसाब से आपणको फल निश्चित भाव में मिलिबो। आपणक साथी अथच अन्याय हब नाही कारण आपणक हृदय बहुत वर्तमान सफा अच्छी। किछि कार्य निज बुद्धि रे करी सफलता आपण हासिल करिवे कारण आपण एमिति एक व्यक्ति आपण आज अन्याय करिवे नाही किंबा का सहित अन्याय हबाकू देबे नाही। आज आपण को न्याय निश्चित भाव में मिलिबो लाभ अवश्य मिलिबो। सब किछि आपण को सहजरे प्राप्ति हबो। मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल निश्चित रहूची। किछि समस्या थिले मध्य समाधान हो जिवो। लव रिलेशन उत्तम निश्चित रहिबो। व्यवसाय माने सफल व्यवसाय करिवे। छात्र छात्री माने पढ़ारे मन रखिबे। जदि कहारी कोनोसी कार्यक्रम रिजल्ट बाहरिबार थाए पिला मानकु सफलता निश्चित भाव में भल सफलता मिलिबो। एथिरे संदेह करिबार किछि नाही। तेबे आज मोर प्रिय मेष राशि बंधु माने पुराणा बंधु सहित मिलन हो पारे पुराणा सांग सहित देखा ही पारे किंबा अतीतर कौन व्यक्ति सहित साक्षात हो पारे। आज मन खुशी रहिबो मन ठीक ठाक रहिबो। समय आपनको पई उपयुक्त समय निश्चित भाव में अछि। मोर प्रिय मेष राशि भाई बहन माने एबे आसंतु जानिबा जे कि वृष राशि विषय। वृष राशि मोर प्रिय वृष राशि कहबाकू गले आपणक पाखरे आज बहुत भल परिवेश रहिबो। खुशी रहिबे। परिवार रे कोनोसी बाघर किंबा सेलिब्रेशन किंबा कोनोसी फंक्शन बंधु मिलन परिवार रे समस्ते खुशी रहिबे। कार्य क्षेत्र रे बहुत सब किछि भल रहिबो। आपण सहकर्मी बहुत सपोर्ट करिवे मिलिमिशि सब कार्य करिवे। फाइनेंशियल क्षेत्र रे बहुत भल रहिबो। आपण जेतिकी रोजगार करिवे सेतिकी रे बहुत संतुष्ट रहिबे। वर्तमान आपणक समय बहुत भल चलुची। व्यवसाय रे जदि पार्टनर को सहित माने व्यवसाय करुछंती ताले निश्चित भाव में भल रहिबो। बहुत भल कस्टमर आपन को मिलिबे। एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने जेहेतु ये 4 ऑफ वांस कार्ड तेणु ये पॉजिटिव कार्ड अछि। जेहेतु व्यवसाय चाकरी शिक्षा क्षेत्र में बहुत लाभदायक अटे। ये राहुंकर कार्ड अटी आपणकर घर
ଘରେ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଫଙ୍କସନ ବି ହେଇପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏଭଳି ମନ ଛଟପଟ ଚଞ୍ଚଳତା ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଗତି କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଇଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫେଲୁଅର ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟତାର କିଛି ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ଜଣାଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ହେଉ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରାୟ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଏସବୁ ହେଇପାରେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି କାହାକୁ ଠକିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ଠକିବା ଏସବୁ ସମୟ ହେଇପାରେ। କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀ କେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଅଲଗାର ସ୍ୱଭାବ ଜଣାଯାଉଛି। କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଖରାପ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଠୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ ଅଛି। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, କାହା ସହ ଆଫେୟାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ମନି ବାବଦରେ ଟେନସନ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି। କାହା ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ପଇସାକୁ ନେଇକି। ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କୌଣସି କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ସେ କର୍ମରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିଡ଼ିକି ଚାକିରିରୁ ବାହାରି ଆସିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା, ନିଜ ଲଢ଼େଇ ନିଜେ ଲଢ଼ିବେ। ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଇସା ପତ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସରରେ ଆଜି ରହିବେ। ଥକାପଣ ଲାଗିବ। ଖରାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜି ସମୟ ପରାଧୀନରେ ଗତି କରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏସବୁ ଆଜି ରହିବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ଲାଇଫରେ ମାନେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ ପଦ୍ମ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କାରିକାରେ ଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ପଦ୍ମ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କାହିଁକି ମଣିଷ ଲାଇଫରେ ଆସେ, ଏ ଆସିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେବେ, ଏହା ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ ନା ଖରାପ ପିଲାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି, ପାଠ ନ ପଢ଼ି ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିବା ଏକ ନମ୍ବର କଥା। ଅନ୍ୟ ସାଥିରେ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାକୁ ଧୋକା ଦେବା 2 ନମ୍ବର କଥା। ପୂଜା ସାଧନାରେ ମନୋଯୋଗ ନ ଦେଇ କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା, ଇଜ୍ଜତ ନେବା, ଏ 3 ନମ୍ବର କଥା। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସହି ନ ପାରିବା, ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ହେତୁ ଜାତକର ଏହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲାଇଫରେ ଏମିତି କେବେ ଭୁଲ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏହି ପଦ୍ମ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଯେପରି ନ ହେଉ। ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ହୋଇଥାଏ। କାହାରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅମନୋଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହେ। ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପରିବାରରେ ଅପଯଶ ଭୋଗ କରିବା, ସବୁଠାରୁ ନିନ୍ଦା ପାଇବା ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହାନି ରହିବା ହେତୁ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା ଓ ଦେଶରେ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ ବିଫଳ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଣିଷକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ପଦ୍ମ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ତାର କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ କାହିଁକି ହୁଏ ବୋଲି ସେଇଆକୁ ଜାଣି କେବେ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି। ଯିଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଆଜି ଆପଣ ଖାଲି ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଚାଲିଯିବେ। ଖାଲି ବସିବାକୁ ଆଜି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହର କାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ଇଏ କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେନି, କିଏ ଜାଣେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହେଇପାରେ ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ କାମ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ଭଲ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରାୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଲାଭ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚଳନୀୟ ହିସାବରେ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ
कर्कट राशि ये जेहेतु आपण लाइफ रे एक बृहस्पति कार्ड आसी आपण बहुत एनर्जेटिक रहिबे आत्मविश्वासी रहिबे योद्धा परि रहिबे कौन कार्य पाए रिस्क नहीं पारती सफलता निश्चित आपन को मिलिबो मनी कैरियर क्षेत्र में नुआ व्यवसाय आरंभ करि पारंती कार्य क्षेत्र में दूरयात्रा करि पारंती स्वास्थ्य अवश्य भल रहिबो मन मध्य भल रहिबार जोग देखा दउची तेबे किछि अपजस एई माने बेरुपिया भाव में काम करबा हेतु किछि अपजस होय तो आपन को पाखकु आसी पारे सेति प्रति ध्यान देबा आवश्यक अछि एबे आसंतु जानिबा जे कि सिंह राशि विषय रे सिंह राशि मोर प्रिय सिंह राशि जदि मु आज आपको कहबी आपण मन में बहुत साहस निर्भरता रही परिस्थिति आपण कौन निष्पत्ति नहीं पारे ना किंतु किंतु मन भितर भावे पारि न पारि पुराणा कथा कि आग को बढ़ा ये सब मन भर को प्रवेश कर पूर्व परी असुविधार समस्यार सामना करने को हुए तो आपको आज पड़ पारे आपण परिस्थिति आगठू अधिक भल अच्छी सबकि बुझीपार ठीक डील भी कर नुआ दिग को गति करने जना जा भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल जदि भी किसी खराब समय थिला तेबे आगु को आपण को पाई आशीर्वाद समय निश्चित रहिबो भगवान आपण को साथी रे अवश्य अछंती सब समस्या रो से आपण को सुरक्षा प्रदान करिवे कर्म क्षेत्र रे आपण को भल परिस्थिति रहिबो धीरे धीरे सुधुरुची काम बाबद रे हो किबा व्यवसाय बाबद रे हो आपण बाहर को यात्रा करि पारंती कोनोसी भी व्यवसाय किबा चाकरी रे पूर्वरु आपण को किछि भी बुझा पडु नथिला वर्तमान सब बुझा पडुची कोन करिवे केमिति करिवे फाइनेंशियल समस्या रे थिले भाबी चिंती हैंडल करंतु स्वास्थ्य बहुत दिन रो किछि रोग थिले आगु को किबा एबे भल होई जिवो धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधार आसो आउ रिलेशनशिप को नजर कले कौन किसी समस्या थिला जदि रिलेशनशिप रे तेबे धीरे धीरे समस्या समाधान होबो जदि झगड़ा होउची किबा कथाबार्ता बुझाबना करूनांती निज निज भितर समस्यार समाधान सूत्र अछि आपण टिके चिंता कले सब किसी समस्यार समाधान आपण को निश्चित भाव में मिल जिवो मोर प्रिय सिंह राशि जे कि आज निर्भीकता आपण को भितर जागृत होउची सेति प्रति ध्यान देबे एठी मु मोर प्रिय सिंह राशि मानकु गोटे उदाहरण स्वरूप गोटे कथा कहूची जीवन काल भितर महाकाल सर्प जोग पड़ी थाए यही महाकाल जोग सर्प समस्त को अवश्य छुई न थाए किंतु ये जोग कहीं पड़ी थाए कौन भूल कले ये काल सर्प जोग पड़ी थाए ता आपण माने जानतु निश्चित भाव में स्त्री नाना प्रकार रोग रे आक्रांत समय रे ताकू जबरदस्त रमण करिबा रजस्फला नारी सहवास करिबा स्त्री रजस्फला 7 दिन नपुरुणु निजर शଯ୍यारे सुआई सहवास करिबा अन्य मानकर चरित्र को संदेह करी मिथ्या आरोप लगाई ताकू मानसिक कष्ट देवा हेतु पद्मकाल सर्पयोग महापद्मकाल सर्पयोग भोग करने को पड़ी थाए तेणु यही सब कार्य आपण लाइफ रे दूरे की रखंतु यही सब कार्य कले तार माने महाकाल सर्पयोग पड़ी थाए यही महाकाल सर्पयोग जिते मनीष देह गति करे से मनीष की परिस्थिति पड़े से विषय में आपण माने जानिबा आवश्यक अछि फल कौन होता है ना यही जोगरे मनुष्य सर्वदा रोगी होता है रोग ता देहरु केबे छाड़ी के जाई न थाए प्रेम प्रसंग रे बारंबार विफल हवा को ताकू पड़ी थाए मन रखंतु मोर प्रिय सिंह राशि भाई भौणी माने चारिआडू शत्रु माने घेरी जानती ताकू ऋण क्षेत्र रे सर्वदा निराश हेबा को ताकू पड़े मामू घर आडू बहु कष्ट भोगिबा को मध्य पड़े नेत्र रोग रे आक्रांत हेबा को पड़े से व्यक्ति को तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु मो कथा को आओ रिप्लाई करू नाही आपण माने सुनिबे बुझिबे मनुष्य जीवन रे कौन भूल कले ए समस्या हेई थाए सेति प्रति ध्यान दबा निहाती आवश्यक अछि मोर प्रिय सिंह राशि भाई भौणी माने एबे आसंतु जानिबा जे कि कन्या राशि को विषय रे कन्या राशि ए क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड आसीची ये जो क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड आसीची मोर प्रिय कन्या राशि आपण सब कार्य को बहुत चतुरतार सहित करिवे आपण को भल भाव जना अछि का द्वारा केउ कार्य करा जाय परिबो से बुद्धि आज आपण खर्च निश्चित भाव में करिवे एवं का ठारू किछि कार्य हासिल मध्य करिवे जेतु ए लक्ष्य रचंती पॉजिटिव कार्ड अछि बहुत भल रे दिन अतिबाहित हबो आपण भाबितिबा कार्य निश्चित भाव में हासिल करिवे घर परिवार और दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबो रिलेशन अति सुंदर समय अतिबाहित हबो व्यवसाय माने भाबितिबा कार्य निश्चित पूर्ण करिवे समय व्यवसाय पाई ठीक अच्छी छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मनोनिवेश करेंगे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही मोर प्रिय जाके कन्या राशि आपणक पई मु एठी कहबा को गले मोर प्रिय कन्या राशि आमे जेकी देखिबा ये होची क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड तेणु ये राहुंकर कार्ड आपण लाइफ रे आसीची तेबे आपण सबु कार्य रे सफल निश्चित हेबे लव रिलेशन बहुत भल रहिबो मनी कैरियर क्षेत्र रे बा कार्य को फुल एनर्जी सह करिवे व्यवसाय क्षेत्र रे कोनसी ओल्ड लेडी ठारू गाइडेंस भी आपण को कार्य को मिल पारे बहुत भल दिन अछि मोर प्रिय कन्या राशि भाई भौणी माने आज निश्चित भाव में लोभरे अनेक किछि करिवा पाई इच्छा हबो दिन निश्चित भाव में भल अछि एबे आसंतु जानिबा तुला राशि को विषय रे मोर प्रिय
ତୁଳା ରାଶି जदि कहबी ए तुला राशि आज आपणकर ये जो कार्ड आसी जदि आपन को कह जे कि आप कौन सिचुएशन को लेकिन कौन भावना को लेकिन कौन व्यक्ति को लेकिन बहुत अधिक पॉजिटिव अनुभव कर परिस्थिति भी आपन से व्यक्ति को छाड़ा चाहूना कौन अतीतर कथा को ए पर्यंत प्राय आप धरिकी बसी लगुच आग को किसी बढ़ी पारना से लगी एकुटिया अनुभव करने को पड़ुछि आपन बहुत कठिन परिश्रम करिसेंती ए पर्यंत जदि आसी पहुंची बहुत हार्ड परिश्रम आपन को करने को पड़ी क्यारियर रे क्षेत्र में यदि मुझे कहबी बहुत अवश्य भल रहिबो आपण लोक माने आपणक सह जोगाजोग करि पारु नांती किंबा आपण मान को लागुची कि लोक आपणकर आइडिया जानि जिवे से माने आगो को बढ़ी जिवे लोक मान को सहित जेमिति कि आवश्यक जेति कि आवश्यक कथा सेति कि होंतु मिसंतु मिसिले जाई आपणकर आउरी किछि सिखिबा को आपण को निश्चित भाव में हबो एवं जा द्वारा आपण को व्यवसाय हो बा कैरियर हो आगो को आउरी ग्रो हबो बढ़िबो एते संदेह करिवार किछि नाइ मोर प्रिय तुला राशि भाई भूल माने आपण होंतु कि आपणकर पार्टनर होंतु अधिक पॉजिटिव बहुत पैसा पराने कंट्रोल करबा को आपन को चाहिए परस्पर बुझाणा ठीक ठाक रही प्राय न पारे कारण आपणकर इच्छा सब बेले पैसा अर्थ रोजगार पछरे तेणु आपण से मोर कहबार कथा मोर प्रिय तुला राशि आज अवश्य आपण का सहित पुराना लोकों सहित भेट होगा बंधु भेट होगा सांग भेट होगा ये सब हुए तो ये सब दिगरे अवश्य दिन भल निश्चित अच्छी एठी गोटे कथा मु कहबाकू चाहूँगी मोर प्रिय तुला राशि भाई भौणी माने जीवन काल भितर तक्षक कालसर्प जोग कहीं होता है यही कालसर्प जोग मनुष्य देह प्रभावित हेले मनुष्य कौन असुविधार सम्मुखीन हुए से विषय संक्षेप में जानी रखु मोर प्रिय तुला राशि भाई भौणी माने यही तक्षक कालसर्प जोग अन्य नारी बा पुरुष प्रेम पड़ी निजर स्त्री स्वामी को कष्ट जो माने दियंती यही तक्षक कालसर्प जोग अवश्य पड़ी थाए चाकरी क्षेत्र रे काम न करी ऑफिसर सेही कर्मी ठारू ठकिबा व्यवसाय क्षेत्र रे ओजन रे ठकिबा निजे चोरी करी अन्य मुंडरे बदनाम लदी दबा माली मकदमा करी निज जीवन साथी को जबरदस्त छाड़पत्र देवा हेतु को यही तक्षक कालसर्प जोग भोग करने को लाइफ रे पड़ी थाए आउ यही तक्षक कालसर्प जोग जिते लाइफ रे पड़ी थाए से आपन को कौन फल मिलता है ना मनुष्यर वैवाहिक जीवन उत्तेजनापूर्ण सब बेले रही थाए विश्वास योग्य जीवन साथी न मिलवा कारण थाना कचेरी द्वारस्थ हवा को सब बेले पड़ी थाए दाम्पत्य जोगरे सदा सर्वदा बाधा सृष्टि होता है मानसिक अशांति केबे हेले पीछा छाड़े नहीं पार्टनर बिजनेस धोखा खाइबा को बारंबार पड़ी थाए व्यवसाय रे बारंबार ठकामी रे मनीष पड़ी थाए यह को मन रखंतु मोर प्रिय तुला राशि भाई भौणी माने एबे आसंतु जानिबा जे कि बिछा राशि विषय रे मोर प्रिय बिछा राशि जदि मु कहबी ए बिछा राशि आपणकर आज आपण बहुत कष्ट परिश्रम करी जेतु किछि सफलता पाइबे अपेक्षा करिथिबा दीर्घ दिन समस्या ए कार्ड कहूछि प्राय धीरे धीरे ता पूर्ण हबो किंतु परिश्रम जारी रखंतु मोर प्रिय बिछा राशि भाई भौणी माने प्राय उचित परिश्रम मूल्य भल सेलिब्रेशन हम आपण गुरुवार दिन बृहस्पति भगवान को पूजा करंतु दर्शन करंतु ओम ब्रूम बृहस्पति अनमय मंत्र जप करंतु सफलता निश्चित भाव में आपन को मिलिबो जदि मु एठी नजर करी घर परिवार दाम्पत्य जीवन खुशी अवश्य रहिबो रिलेशन रे किछि नुआ करी आसी पारे हुए तो सेलिब्रेशन हे पारे व्यवसाय रे किछि सफलता हस्तांतर होबार जोग कहूछि छात्र छात्री माने भल परिश्रम जारी रखंतु आगु को आपनकर निश्चित भाव में भल हबो मोर प्रिय बिछा राशि ये द हैंग्ड मैन जेतु आपण वर्तमान परिस्थिति को नहीं बिल्कुल भी खुशी अवश्य नहांती आपण को असुविधा बढ़ी चली आपण गोटे काम करुँच आ गोटे उल्टा होची कौन करेंगे कौन ना कि बुझा पड़ूनी अन्य बाटर परिस्थिति को देखो समाधान मिल हठात कौन निष्पत्ति आपड़ नियंतु नाई आज आपण आदर अभ्यर्थना ये सब आपण प्रति रहिबो आपण बारंबार भाविबे कि ये कार्य मु छाड़ीदेवी बदलईदेवी सालेरी को लेकिन मन खुशी रहिबो ना ये सब मनोभाव आज आपण देह प्रवेश करें मोर प्रिय जहाँकि बिछा राशि भाई भौणी माने किंतु आज आदर जो अभ्यर्थना आपन को प्राप्ति हबो से प्रति अवश्य किछि भल आ किछि मंद भितर समय अतिबाहित करुछि तेणु एठी मु गोटे कथा कहबाकू चाहूँगी मोर प्रिय बिछा राशि भाई भौणी माने लाइफ रे कर्कटक माने कालसर्प जोग कहीं पड़ी थाए मनीष को कर्कटक कालसर्प जोग पड़े कौन क्षति होता है कि परिस्थिति मनीष सम्मुखीन हवा को पड़े तेणु कौन कले यही जोग लाइफ रे आसी थाए से विषय में संक्षेप में आपण मानक कहूँ मोर प्रिय बिछा राशि जे कौन स्त्री कौन पुरुष सहित अथवा पुरुष अन्य स्त्री सहित अविवाहित आगु यौन संभोग कर संतान नष्ट करवा निजर मामू झी भौणी माई सहित लुकायित यौन संभोग करवा अन्याय भाव में कूट चिंतार रही अन्यर सर्वनाश करवा
ମାନେ କୁମୁମ୍ବର ଗୁରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଏହି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କର୍କଟ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏହି କର୍କଟ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏହି ଅପରାଧ କଲେ ଏହି ଯୋଗ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଯୋଗର ଫଳ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୈରାଶ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ନିରନ୍ତର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ରହିଥାଏ। ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ, ଏଭଳି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ପୁଣି ଲାଇଫରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯେପରି ନ ପଡ଼ୁ। ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଜଣାନ୍ତରେ ଅଜାଣନ୍ତରେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ। ସେ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧପତନକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି କରିଦେଇଥାଏ ନିଜର ଜୀବନକୁ। ସେତେବେଳେ ଭାବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ କାହିଁକି ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଗ୍ୟକୁ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜେ ଖରାପ କରିଥାଏ। ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାୟ ପଇସା ବି ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଆପଣ ନୂଆ କିଛି କାମ ଶିଖିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଏହି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଭରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମନସ୍ତାପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଯତ୍ନରହୀନ ରହୁଛନ୍ତି। ଚଞ୍ଚଳତା ସ୍ଥିରତା ମନ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉନି। ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଶିଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ରିଲେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଫଳତାର ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳିପାରେ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି। ରିଲେସନ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟନର ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବସିବା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରସନ୍ନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ ଆଜି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମନ ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବ। ମନ ବୁଝି ପଚାରି କିଛି ଆପଣ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟତା ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯଦି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରାସ୍ତା କଠିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ଭାବନା ମନ ଭିତରକୁ କିଛି ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ, ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହା ସହିତ ହାତ ଆପଣ ମିଳେଇ ପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରିଲେସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼, ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ଇଏ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରେମ, ସଫଳତା, ନୂଆ ସାଥୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନୋନିବେଶ କରିବା କିମ୍ବା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମନ ଠିକ୍ ଖାପ ଖାଇବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଗ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳ୍ପନା କିଛି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ନିଜେ ଅଗ୍ରଗତିକାର ଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସିଦ୍ଧ ହେବ, ସିଦ୍ଧ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଛି, ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। କିଛି ଶିଖିବାର କଥା, ଜାଣିବାର କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସଫଳତା ମିଳିକି ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଲାଭ ବି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଏ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ଼, ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଥିବା ଖୁସିରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ଏ କାର୍ଡ଼।
ଯାହାକି ଆଜି କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଖୁସି ରହିବେ। କିଛି ନ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଓଭର ଏକ୍ସାଇଟେଡମେଣ୍ଟ ହେଇକି କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସାଥିରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ମନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କିଛି ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଟବଟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ଯୋଗ ରହୁଛି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାରେ ଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ବସିବା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅତିଥି ସେବା କରିବା, ବନ୍ଧୁ ସେବା କରିବା, ଏସବୁ ମନୋଭାବ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଡ ଭଲ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଘର, ଖୁସି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରରୁ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିପାରେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଖୁସି ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ସହିତ ଖୁସି ବନେଇବେ। ରିଲେସନ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କେୟାର ନେବେ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି କୌଣସି, ତେବେ ତାର ମିଳିମିଶି କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବାର ପ୍ରାୟ ରେଜଲ୍ଟ ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆଶାଠୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି ଏତେ ଦିନ ଭଲ ରହିବା, ଏତେ ଖୁସି ରହିବା, ଏତେ ସଫଳତା ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନସ୍ତାପ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଣା ପାଇଁ ମନସ୍ତାପ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଥା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଶନିବାର, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜର ମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।